Hi guys! Good morning! Siyempre off day ngayon. So magluluto ako na ng Unli wings with egg and siyempre harina at may kemerut. Ganon. So, see you. Love, love, love. Mwah. Unli Wings by G. Ponji. Ganon. Ayun na nga guys, nakita nyo naman ang drama. Dahil boring ako, so kailangan kong maging masaya. Chararan! Oh, may grahams. Charos. Ganon. Grahams daw. Di pala grahams. Ang tawag doon. Hindi ko alam kung anong nilagay ko dito. Ito. Ayan. Breadcrumbs pala. Ganon. Blah, blah, blah. Ito nga guys, para siyang KFC or Jollibee. Ganon. Unli sweet chicken. Perfect. I love it.